भूल निष्पत्ति नहीं से पारी तो मैं हारी जीवो अरे देखिए जितने से कथा समय पर लो मैं कथा सुना इसे संगे जी माने मुझे कौन साड़ी चले जीवी सुना आज थारो हम संसार तो बदली कला अब संसार को सुने तुम्हें क्या है भारी तमें चाली जीवा को निष्पत्ति नहीं तू काइबा तुमको तमें मरी गले मो की खुशी पाइबी जाओ से भारी हम रास्ता रे तमें जाओ हेले से भारी मो बोड़ा को मत दे जाओ तारी मोहरे मो तुमको देखिबी ए से भाई मो को मत दे जाओ से भाई मो को मत दे जाओ नहीं वो नहीं पाइबी काहे के दे परिवानी काहे के उत्तर ना मो दे पाइबी तमे तू हमसे न को मो को मो जोर कर छोड़े रे कोनी से पाली मोको जोड़ी ताऊ से में दे ताऊ बोलरे ताऊ नीरो से पाली को तो में नीरो चली जाऊँ मो पुओटा कोठी परगड़ी छाड़ी चली जीवनी ताको पाखे रखिबो ताको कोठी छाड़ी चली जीवनी से पारी तुम बाटर तमे चली जाओ नी हम मोरा
अरे देखो मते देखो आजिकाली समाजरे प्रेम को दिवस को प्रेमिक माने मते देखो आजिकाली सोसाइटी तम स्थिति कोउदी जो प्रेमिक माने निजे न खाई निजे न पी निज बापा को कर पैसा प्रेमिका मान को दही बरा गुपचुप आइसक्रीम खाइबा को देता सत धरी गला परे सेई प्रेमिका केमिति निज प्रेमिका को डस्टबिन रे फपा दे चली जाए अरे देखो मते देखो मो कहू जे जीवन रे केबे प्रेम करनी केबे सुंदर दिए को पुलिस अफसर हेलु काई मते नहेनु अरे केमिति जणी तबे मते फोन करिचु ना ठीक रहउछु बोली ठिकाना देइचु अच्छा मोटे रहउछु तू केमिति आइलो ए हठात मौसा को सह देखा आ मौसा कहिले तू एठी रहउछु अब एक कथा भी कहिले तोर मैरिज हेई सरिछि अरे भाउजा देखिबा को सुंदरी तो अरे तू जानी तू प्रथम करी तो घर को आसीची बोली बाजार रे एते दामी जिनिस खाउताउ आउसा पई एई किताबटी आइछि हेले काहे की जानू ए गीता सबुठु मूल्यवान एथिरे सत्य धर्म न्याय सब कथा लेखा हेले एई गीताटी नै भाउजन को कहिबी से सब दिन पई सदा चरणी होई रहिताउ अरे मो कथा सुनले मते तू कहि गलु जे भाउजन को टिके दा अरे तू जाबू गीता देखु पाहले अपने धर्म पालन करिबा कथा पाई आसीछु से मते उपन्यासर कहानी सुनेनी ता बापा घर को चली जाई माने आजिकाली झियो माने गीता पढिबा को भलो पाती ने संग से माने सेक्स नो बेले पढिबा पई भलो पाती ए संगो एमिति कोन कहउछु ता माने भाउज तो सहित पाठी तुलना करी बापर को चली जाई कुंदिरा गीता ता मते दे तो भाउज आसीले मु देई अरे नहीं कथा कोन की मौसा आसुथिले तो कुआडे गले आसले हां अरे तू घर छाड़ी आसीबा दिन ठारू तो बापटा केमिति दिन काटुची तू दिने भाबिछु घर को जाउनु शहर रे घर भड़ा नहीं रहउछु तले काहे की बापा बापा माने सब बड़े पिला माने पर मंगल चिंता करंती पिला माने केमिति भलो रे रहिबे खुशी रे रहिबे सेही कोथा चिंता करंती हेले मु एमिति गोटिए बापा जे
ମୋ ପୁଅର ଭଲ ବଦଳରେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସୁଖ ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ ରେ ଆସୁ ମତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ କଣ ସେ ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତି ସେ ଝିଅକୁ କଣ ମୋ ଘରର ବୋହୂ କରିଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ ବାପା ଜୀବନରେ ଥରେ ମିଛ କହିଲେ ହଉ ଛାଡ଼ ତୁ ସିନା ବାହା ହୋଇ ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ବୋହୂକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି କାହିଁ ମୋ ବୋହୂ 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 ଆରେ ଆସୁ ତୁ ମାନବକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାନବ ତତେ ଚାହୁଁଛି କଣ ହୋଇଛି ବାପା ଏବେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ମୋ ବୋହୂକୁ ଯିବାକୁ ନ ଦେଉ ତେବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅନଶନ କରି ବସିବି କିଛି ଶୁଣିବିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ଜୀବନରେ ଥରେ ମିଛ କହିଲେ ଜୀବନ ସାରା ମିଛ କହିବାକୁ ପଡେ ଏ କଥା ତମେ ମତେ କହିଥିଲ ନା ବାପା ରେ ସାଙ୍ଗ କେମିତି କଣ କହୁଛୁ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି କଣ ତୁ ଆଉ କହୁଛୁ କଣ ଏ କଥା ସହିତ ସତମିଛର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଅଛି ମତେ କହ ମୋ ବୋହୂ କାହିଁ ସେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ତା ବାପା ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆରେ ଏଇ କଥା ତ ଚାଲ ଆମେ ଯାଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ନାଇଁ ବାପା ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବାନି କାହିଁକି ତା ବାପା ଘର ମୋ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଛ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବାନି ବାପା ରେ ସାଙ୍ଗ କେମିତି କଣ କହୁଛୁ ଆରେ ବହୁତ ମୁଁ କରିଛି ଧନ ମୁଁ ପାଇବି ମୋ ବାପା କାହିଁକି ଧନ ପାଇବେ ମୋ ବାପା କାହିଁକି ସେଠି ଅପମାନିତ ହେବେ ବାପା ଜୀବନ ସାରା ଖୁସିରେ ରହିବି ବୋଲି ତ ମାକିଲେ ଲୁହ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ହସି ପାରୁନି ବାପା ଆସୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖାଲି କାନ୍ଦି ଚାଲିଛି ନା ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରିନି ନା ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ହୋଇପାରିନି କି ଯଦି ପାଇଁ ତମେ ନାହିଁ ବାପା ଆସୁ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଠିକ ସମୟରେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲ କରି ଭୁଲ କରିନଥାନ୍ତି କେବେ ବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇନଥାନ୍ତି ବାପା ତମେ ମୋତେ ଶାସନ କର ବାପା ପିଲାଦିନ ଯେମିତି ମୋତେ ତମେ ଶାସନ କରୁଥିଲ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେମିତି ମୋତେ ଛାଟିକାରେ ବାଡ଼ଉଥିଲ ସେମିତି ମାର ବାପା ମୋତେ ମାର ତମକୁ ମାର ମାରି ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ମାର ମୁଁ ତତେ କେମିତି ମାରିବି ରେ ତୁ ମୋର ମୋ ଛାତିର କଲିଜାକୁ ବାଜାଲେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ରେ ଆସୁ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ ହଉ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ତୋ ପ୍ରେମ ଯଦି ସତ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ବୋହୂ ତୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ ଆଉ ସେଇଦିନ ଉପହାରଟା ନେଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ